Doris Makawarondo huzikala uzikuricha na morowe huarerwa ambao vilongozi wa chidini kuna ziratu sheria ambazo rais wezenza saini achibiga saini achamba kala zizi ndo zindakala zinatumika vyombo vya chidini. Na lakini zana vilongozi wa chidini tofauti wachomboza sauti ya wanambata serikali tafadhali richanani na dini. Lakini serikali kahendere vivi kwa sababu yani bebela muka kare wachenda vivi. Kuna garatu ambago nafikiri chila mwenga wega elewa gari kuhendeka shakahola na gari kuhendeka kuratu kwa binzaro na pia ambago gazikala gachihendeka vijana wehu wazikala wachifundishwa itikadi kali hasa kwenye misikiti na kwenye maeneo manjine na wachizihusisha na vitendo vya chigaidi. Lakini sasa vilongozi wa chidini baadhi ya wanamba hapana richanani na dini ze huasena richanani uende viratu ambavyo hunamanya. Vilongozi wa chidini wanamba kalavarichwe vatengezeka gova malago, lakini na serikali namba hapana hundakala chidogo hunawaikira sheria na mashati kuhumika. Je, munambaze huende chupande wa chidini ama hubaki chupande wa serikali? Na zamba dini ya sena si dini ya Chikristo acheye. Dini ni nyingi, kuna Chiislamu, kuna Chihindu, kuna dini tofauti. Je, kwende kwa vilongozi wa chidini vyo wagombavyo ama hutuegaga ga serikali? Hinde ni maoni ni ya sena. Nambari yangu ya simu iwazi. Nama